الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيبي ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن من مقاصد النكاح مجاهدة النفس والبعد عن مكايد الشيطان وشهوات النفس والهوى. ففي النكاح مجاهدة عظيمة للنفس وتزكية للنفس، نعم، ورياضة للنفس بالرعاية والولاية حتى يقوم بحقوق الأهل والصبر على الأهل. فيه فضل عظيم من المولى الكريم واحتمال الأذى من الزوجات، فيه فضل عظيم. وقد بلغ كثير من الأولياء مقامات عاليات بسبب صبرهم على أزواجهم، كما وقع لسيدنا الشيخ عبد الرحمن تاج الأحبان، فقد بلغ مقاما عظيما بصبره على زوجته. ومن أمثاله من أهل الولايات كثير، نعم. وأن ذنوبا لا يكفرها الله إلا بالهم في كسب الحلال على العيال من أسباب ذلك. وأن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الهم في اكتساب الحلال للنفقة على الأهل والعيال والقيام بتربية الأولاد. مقام عظيم، فإن كل من تزوج يأتي الأولاد، لكن الشأن كل الشأن في حسن التربية. وكلما دخل قرية دخل بلد تزوج ورمى أولاده فيها وتركهم هكذا تربيهم الشوارع. هذا من سوء التصرف والعياذ بالله. لكن إذا أكرمه الله بالأولاد فيحمد الله ويحسن تربيتهم، فحق على الوالد أن يحسن تربية ابنه أو بنته بالتربية الحسنة والخلق الحسن والمنهج الحسن، حتى يعلمهم القرآن المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم شريعته وأخلاقه وآدابه. فهذا يتعين على كل أب وكل أم وكل من له ولاية على أحد من الصغار. الله يوفقنا للقيام بحقوقنا للقيام بحقوق أولادنا، ويوفق أولادنا للقيام بحقوقنا نحو الجود والفضل والكرم يا رب العالمين. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bil haqqi sayyidina Muhammadin wal ali ma ba'd. Beliau mengatakan sesungguhnya termasuk daripada tujuan-tujuan menikah adalah mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu, dan al-bu'd an makaidin nafs wal hawa, dan menjauh daripada tipu daya nafsu, hawa nafsu, dan syahwat-syahwat yang rendah. Karena di dalam mujahadah tersebut, dalam menikah dan mujahadah di dalamnya terdapat faedah yang begitu besar. Di situ ada tazkiyah, pensucian diri, ada pelatihan nafsu, riyadhah. Dan di situ juga dia bersabar dan mendidik tarbiyah keluarganya dan anak-anaknya. Karena termasuk daripada hal yang dapat meninggikan derajat seseorang dan akan diberikan magom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kesabarannya atas istri. Sebagaimana banyak sekali para wali yang mencapai magom yang tinggi karena sabarnya atas istrinya.
seperti Sayyidina Abdurrahman Bajilahban dan banyak lagi para wali-wali yang lainnya. Karena sesungguhnya juga di dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebuah dosa di antara dosa-dosa yang lain tidak bisa dilebur kecuali dengan kasbil halal, mencari nafkah yang halal untuk keluarga. Dan melaksanakan hak-hak keluarga dengan mendidik mereka, mendidik anak-anak dan keluarganya, itu adalah suatu tugas yang agung, suatu perkara yang agung. Dan asyan kullasyan, sesuatu yang menjadi agung, sesuatu yang hebat adalah tatkala seorang itu dapat mentarbiyah, mendidik daripada anak-anaknya. Bukan seperti yang kita banyak melihat, menikah begitu saja kemudian memiliki anak dan membiarkan anak-anaknya itu tidak terdidik, tidak terurus, ada di jalan-jalan, ada di jalan raya, ada di tempat-tempat yang tidak pantas. Karena suatu hak atas seorang ayah ataupun ibu untuk mendidik daripada anak-anaknya, sehingga dia mengajarkan kepada mereka Al-Quran, mengajarkan syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, adab-adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah suatu kewajiban bagi seorang ayah ataupun bagi seorang ibu atau bagi orang-orang yang memiliki tanggungan, bagi memiliki hak untuk mengasuh daripada anak tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk melaksanakan hak-hak tersebut dengan melaksanakan yang terbaik, dengan sempurna. Dan semoga kita dapat melaksanakan daripada hak-haknya anak-anak agar dapat mendidik mereka, dan semoga kita juga mendapatkan daripada bakti daripada mereka diberikan taufik untuk dapat berbakti melaksanakan hak-hak mereka terhadap kedua orang tuanya berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. هكذا يروى عن النبي عن سيدنا يونس على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم أن قوما دخلوا عليه فأضافهم وأكرمهم، فكان يدخل ويخرج إلى منزله ويأتي بالطعام إلى أضيافه إكراما منه لهم، فكانوا يسمعون صوت زوجته وهي تستطيل عليه بالكلام وتؤذيه بالكلام وتسيء الأدب عليه بالكلام. تعجبوا نبي الله يونس وهذه زوجته تسيء الأدب معه، وهو نبي الله حبيب الله سبحان الله. تعجبوا من ذلك، كيف يكون هذا؟ فلما رأى منهم على آثار الوجوه التعجب فقالوا لا تعجبوا، فإني سألت الله سبحانه وتعالى وقلت يا رب ما أنت معاقب لي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه إن عقوبتك بنت فلان تتزوج بها. كان لسانها صليط بذيء، فقال سيدنا يونس فتزوجت بها وأنا صابر على ما ترون منها.
كذا. كان بعض المتعبدين من أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان هكذا يحسن القيام بزوجته وصابر معها صبره يقوم بالمقام التام، وهو على ذلك مستقيم إلى أن توفت ماتت. بعد ذلك عرض عليه الزواج، قال أنا لك زواج بنت فلان، قال لا خلاص الوحدة أروح لقلبي، عسل ما أبغى شيء يشغلنا عن طاعة ربي. الوحدة أروح لقلبي وأجمع لهمي، ما أبغى شيء يشغلنا عن ربي. الحمد لله قمت بواجب زوجتي وفضلت عليها وقمت بها المقام التام ولم أقدر صفوها. فمضى على ذلك أسبوع وهم يعرضون عليه لم يأت. فليلة من الليالي رأى أن أناس ينزلون من السماء عليهم نور عظيم وجلالة وهيبة عظيمة جب، ويسيرون في الهواء وهم يمشي كل واحد بعد الثاني يمشون. فنظر الأول عندما نزل فمر به وهو جالس، فنظر إليه الأول فقال هذا هو المشؤوم أليس كذا؟ فقال الثاني الذي بعده نعم المشؤوم. فقال الثاني هو كذلك، وقال الثالث هو كذلك، نعم هو كذلك. قال حتى ما أدري من هذا المشؤوم. فتعجب، أردت أن أسألهم، هيبة عظيمة لهم ما استطعت أن أسألهم، حتى كان آخرهم نزولا غلام. فمسكت به فقلت من هذا الذي يقولون عليه المشؤوم، الذين يصفونه بالمشؤوم، الذين تؤمنون به وتقولون نعم هو كذلك. فقال هو أنت المشؤوم. ليش أنا مشؤوم؟ لماذا؟ قال كنا في من مضى نرفع أعمالك بالمجاهدين، لما كنت متزوج وصابر على زوجتك نرفع لك أعمال كل يوم إلى السماء، أعمال المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومنذ جمعة أي أسبوع صرنا مع أن نرفع لك بل نضع عملك مع الخالفين، فلا ندري ماذا أحدثت. فلما استيقظ من المنام قال لإخوانه وأصحابه زوجوني. هذه عبر. اليوم كثير من الناس تموت زوجته يأبى أن يتزوج مرة أخرى، يظن نفسه أنه يبر بها. لا، الدين يأمرك به ومنادي الرحمن يأمرك بالزواج. وبعضهم يقول لا حتى يجف القبر ثم أتزوج. هذه عادات ما أنزل الله بها من سلطان. انتظر حتى يجف القبر. من قالك بالكلام هذا؟ فإن الرجل أستر به زوجته إذا مرضت، أستربك من بنتك وأستربك من كل النساء. والمرأة كذلك إذا مات زوجها أبت أن تزوج أو طلقها كذلك تفضل أن تكون أرملة ولا تحب أن تتزوج. من أين جاءت العادات هذه كلها؟ إنما هي وساوس من الشيطان. المرأة إذا كان عندها رغبة في الزواج حتى وكان عندها أبناء وتتزوج رجل صالح يربي ويساعدها في تربية الأبناء، والرجل كذلك وإن كان عنده بنات أو أبناء يتزوج زوجة صالحة تعينه على تربيتهم. وإن كانوا أولاده كبار يحتاج من يؤنسه ويرد وحدته. وكذلك في الصبر عليهن أجر عظيم وترتفع به الدرجات وتحط به الخطيئات والسيئات وتكثر به الحسنات.
في الصبر على الزوجات نفع عظيم ظاهر وباطن. ولهذا كان يقول محمد صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. سواء النكاح الأول والنكاح الثاني. لكن ما أدري منين جاءت العادات الآن كثير ماتت زوجاتهم تعالوا قال أنا عندي أولاد وعندي ذا. إيش المانع أن يتزوج وعنده أولاد وعنده بنات؟ أهم شيء يبحث على زوجة صالحة والمرأة كذلك لما زوجها وعادها لها رغبة في النكاح إيش المانع أنها تتزوج وإن صارت أما وإن صارت جدة حتى إذا عندها رغبة في النكاح ووجدت رجلا صالحا. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأم سلمة كان عندها أولاد فرفضت فقال لك أنا عندي أولاد قال لها أساعدك في تربيتهم فتزوجها ووكلت ابنها سلمة فعقد النكاح. سلمة هو الذي عقد لأمه. ما في شيء. لكن العرف الطارئ اليوم في المجتمعات الإسلامية أعراف ما أنزل الله بها من سلطان بل مخالفة لشرع حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد من نشر الثقافات الإسلامية والتعاليم الإسلامية ونشر سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. فإن لكل ما يجري في الحياة شاهد من سيرة النبي محمد شاهد من سيرة السلف الصالح. هذا لمن تعلم وطالع فيعرف ذلك. لكن من جهل وقنع بجهل فإنه ينكر على من علم والجاهلون لأهل العلم أعداء. فخذ بعلم تعش حيا فالناس موتى وأهل العلم أحياء. diriwayatkan dari Sayyidina Yunus ala nabiyina wa alaihi wa ala sairil anbiya afdhalus salat wa zakat tahiyatus taslim, bahwasanya ada suatu kaum yang datang kepada Nabi Yunus dan disinggahi. Mereka bertamu kepada Nabi Yunus, mereka dijamu oleh Nabi Yunus dan dimuliakan sebagai seorang tamu. Kemudian tatkala itu mereka heran karena mendengar suara istri daripada Sayyidina Yunus yang berkesan kurang adab kepada Nabi Yunus, yang memanjangkan bicara, kemudian tidak beradab di dalam berbicara dan berinteraksi dengan suaminya. Mereka kemudian heran terhadap apa yang mereka lihat daripada kejadian tersebut. Maka kemudian Nabi Yunus melihat pada wajah mereka, pada ekspresi wajah mereka yang terheran tersebut. Kemudian Nabi Yunus berkata kepada mereka, sungguhnya aku telah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, ya Allah, apapun yang engkau akan hukum terhadapku, maka percepatlah hukuman itu kepadaku di dunia. Apapun yang akan engkau hukum kepadaku di akhirat kelak, maka percepatlah hukuman tersebut kepadaku di dunia. Maka kemudian hukumannya adalah bahwasanya engkau wahai Yunus, engkau akan menikahi putrinya fulan. Itu adalah hukumanmu, karena dia memiliki lisan, memiliki lidah yang tajam, setajam silet, yang tidak
tidak enak di dalam berucap. Maka kemudian aku menerima daripada itu dan aku bersabar atasnya. Dan inilah bagaimana Sayyidina Yunus, ini seorang nabi, dia bersabar terhadap istrinya, telaten terhadap hal itu. Juga dahulu ada seorang ahli ibadah daripada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sama seperti itu, dia bersabar terhadap istrinya, yang istrinya itu kurang beradab, istrinya itu banyak kekurangan, akan tapi seorang ahli ibadah tadi dia bersabar atas telaten, sehingga sampai sudah menunaikan hak-haknya istrinya dengan sebaik-baiknya, tidak pernah membuat hati istrinya tadi bersedih, membuat hati istrinya tadi keruh, karena betul-betul diberikan haknya oleh seorang ahli ibadah tadi, sehingga istrinya tadi meninggal. Kemudian tatkala setelah meninggal, teman-temannya menawarkan kepada dia untuk menikah lagi. Maka kemudian dia menjawab, al-wahda arwah li qalbi, sudah, saya satu itu sudah, itu lebih nyaman untuk hatiku. Alhamdulillah aku sudah menunaikan hak-haknya dia dengan sebaik-baiknya. Aku tidak pernah membuat hatinya terkeruh, membuat menyakiti perasaannya, tidak pernah. Alhamdulillah aku sudah menunaikan hak aku secara sempurna terhadap dia. Kemudian satu itu sudah cukup. Aku sekarang ingin memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian dia melihat bahwasanya ada beberapa rombongan orang yang turun daripada langit, yang memiliki wajah yang bersinar. Kemudian setiap daripada rombongan tersebut berkata, ini dia orang yang sial. Orang tersebut lewat, kemudian dia segan untuk bertanya kepada rombongan yang memiliki wibawa yang besar, dengan muka-muka yang penuh dengan cahaya dan wibawa yang besar. Dia kebingungan siapa yang dikatakan sebagai orang yang sial tadi. Kemudian lewat rombongan selanjutnya, ini dia orang yang sial. Maka kemudian dia terheran-heran. Seperti itu sampai lewat beberapa rombongan yang begitu banyak, dan dia segan untuk bertanya tentang siapa yang dimaksudkan dengan orang yang sial tadi. Sehingga sampai di ujung terakhir ada daripada rombongan tadi yang lewat, terakhir ada seorang anak kecil, ghulam. Maka kemudian ditanyakan kepada dia, siapa yang mereka maksud dengan orang yang masy'um tadi, yang sial? Maka kemudian ghulam tadi berkata, yang dimaksud mereka adalah engkau. Dia kemudian heran, kenapa aku yang dimaksud mereka sebagai orang yang sial tadi? Maka kemudian dijelaskan, sesungguhnya kami dahulu mengangkat amal-amalmu sebagai amal-amal bagi orang-orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang begitu besar. Tatkala engkau sabar atas istrimu yang masih hidup. Kemudian setelah di dalam minggu-minggu ini, tatkala engkau sudah tidak berkeluarga, tidak beristri, kami meletakkan amal-amalmu itu bersama orang-orang yang rendah. Amal-amalmu bukan seperti amal-amal yang dahulu, amal-amal yang besar. Maka kemudian dia terbangun dari tidurnya dan berkata kepada sahabat-sahabatnya dan orang-orang di sekitarnya, tolong nikahkan aku. Karena daripada
isyarah daripada mimpinya tadi yang menunjukkan keutamaan daripada orang yang menikah dan sabar atas gangguan daripada menikah dan sabar dalam menunaikan hak-haknya dalam pernikahan. Ini termasuk fadilah, keutamaan yang begitu besar tentang menikah. Kata beliau, saya tidak tahu bagaimana bisa banyak sekali orang-orang itu memiliki keyakinan di zaman akhir ini bahwasanya kalau sudah meninggal istrinya, dia menyangka tatkala dia tidak menikah lagi itu termasuk termasuk berbuat baik kepada istrinya yang meninggal itu. Ini adalah prasangka yang tidak benar. Atau sebagian mereka termasuk keyakinan juga yang sangat tidak benar, bahwasanya tatkala istrinya meninggal, dia tidak boleh untuk menikah lagi sehingga kuburan istrinya tadi itu kering. Ini keyakinan dari mana ini? Ini keyakinan ma anzalallahu biha min sultan. Ini tidak berdasar sama sekali. Menikahlah, karena itu sesungguhnya lebih menutup engkau. Sesungguhnya keyakinan seperti tadi itu datangnya adalah dari waswasnya syaitan. Menikahlah, tidak masalah walaupun engkau memiliki anak. Menikah karena itu akan dapat membantu di dalam mendidik anak-anakmu, baik itu laki-laki yang ditinggal ataupun perempuan, seorang janda, atau bahkan dia sudah memiliki anak. Menikah tidak masalah. Justru dengan menikah tersebut akan dapat menolong daripada tugas dia di dalam mendidik anak-anaknya tadi, dan dapat saling tolong menolong di dalam kebaikan antara suami dan istri tadi. Maka menikah ini sangat besar fadilahnya, dan bersabar atas gangguan daripada pasangan itu terdapat di dalamnya manfaat yang besar, baik manfaat yang zahir ataupun yang batin. Nabi SAW bersabda, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu termasuk daripada sunnahku. Barang siapa yang tidak mau, enggan terhadap sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku, kata Nabi SAW. Baik nikah yang pertama atau nikah yang kedua, sama aja masuk dalam kategori hadis tadi. Apa faktor yang mencegah seorang tadi untuk menikah? Tidak ada. Menikah tidak apa-apa. Baik engkau sudah pasanganku meninggal, engkau meninggalkan anak, tidak ada faktor yang mencegah untuk engkau menikah lagi. Menikah tidak masalah. Bahkan meskipun engkau sudah berumur atau bahkan sudah kakek-kakek, tidak ada sesuatu yang mencegah, tidak ada alasan untuk mencegah engkau menikah. Menikah tidak masalah. Tidakkah Anda tahu bahwasanya Nabi SAW dahulu menikah dengan Sayyidatuna Ummu Salamah, yang tatkala itu Ummu Salamah adalah seorang wanita yang berumur. Maka tatkala Nabi mau menikahi Sayyidatuna Ummu Salamah, Sayyidatuna Ummu Salamah awalnya menolak. Kemudian ditanya, kenapa engkau menolak? Saya sudah berumur, saya sudah ini. Kata Nabi, tidak masalah, justru saya juga memiliki anak. Maka kata Nabi, tidak masalah, justru dengan aku menikahimu, aku akan
menolongmu di dalam mendidik anak-anakmu. Maka kemudian setelah itu Sayyidatuna Ummu Salamah menikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan anaknya yang bernama Salamah dialah yang menikahkan Ummu Salamah, yang menjadi wali bagi Ummu Salamah. Maka keyakinan-keyakinan, prasangka yang seperti tadi, pola pikir yang seperti tadi, yang bahwasanya kalau sudah istrinya meninggal kemudian atau mungkin sudah berumur dia enggan untuk menikah, ini semua tidak berdasar. Ini tidak sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini perlu untuk menyebarkan daripada wawasan-wawasan Islam. Di sini menjadi suatu keharusan bagi kita untuk menyebarkan daripada ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada halayak ramai, kepada semua orang. Karena tidakkah Anda tahu, setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, di situ ada syahid daripada Al-Qur'an dan ada syahid daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Di situ sudah diajarkan semuanya oleh Nabi SAW. Maka orang-orang yang bertentangan dengan hal tersebut, itulah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti. Dan orang yang tidak mengerti itu wal jahiluna li ahlil ilmi a'da'u. Dan orang-orang yang tidak mengerti, orang yang bodoh itu adalah musuh bagi orang-orang yang mengerti. Dia tidak bakalan bisa menerima, tidak akan menyatu dengan orang-orang yang mengetahui, karena dia tidak mengetahui. Dia adalah musuh bagi orang yang mengetahui. Dia tetap ngeyel pada pendapatnya tadi. فأظهر فوائد النكاح وأعظمها الولد، رزقك الله ولدا صالحا، وتسكين الشهوة حتى لا تنظر إلى حرام، لا تفعل حرام ولا تتتبع إلى فعل الحرام، من خصوصا في هذه الأزمان التي كثر فيها الافتتان في السوشيال ميديا، مناظر والعياذ بالله يستحي الإنسان من أن يراها، فكيف من يفعلها، فكيف من يشهرها ويظهرها. لكن ارتفع الحياء، فإذا ارتفع الحياء خلاص كما قال النبي محمد إن لم تستحي فاصنع ما شئت، لا سبيل التهويل والتهجير. فكسب الولد وتسكين الشهوة من أعظم فوائد النكاح للإنسان، وله فوائد كثيرة عظيمة. فقد ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وإن كان له 3 بنات فأنفق عليهن وأحسن إليهن، أي رباهن تربية حسنة جيدة حتى يغنيهن الله عنه، أي يرزقهن الله زوجا أو أزواجا صالحين. هذا أغنى المرأة بهذا، بأن يزوجها والدها أو من له عليها ولاية بزوج صالح، وزوجها بزوج فاسد قطع رحمها والعياذ بالله. فما جزاء عند الله من كان عنده 3 بنات فأنفق عليهن وأحسن إليهن وأحسن تربيتهن، ما له من الثواب عند الله؟ أوجب الله له الجنة البتة إلا أن يعمل عملا لا يغفر له، وكل ذنب يغفر إلا الشرك والكفر به خلود النار دون شك. نعم، يغفر ما يشاء غير الشرك. هكذا. والنكاح له من آفات إذا خاف من الوقوع في كسب الحرام والعياذ بالله. إذا آخر الزمان قال يكون دخول المرء
سبب دخولها النار أهله، زوجته وأولاده يطلبون منه شيء فوق طاقته حتى يخرج إلى الحرام ويكتسب الحرام أو يعمل الحرام، هؤلاء ليسوا أهل من الصالحين. أما الأهل الأولاد الصالحون والزوجة الصالحة الذي تقول لزوجها إننا أمانة في عنقك، كما كان السلف الصالح يقولون لأزواجهم إننا أمانة جعلنا الله في عنقك أمانة، الله فينا فلا تدخل علينا طعاما حراما ولا تدخل علينا مالا حراما. فهنا إذا كان السبب في فعل الحرام وترك الواجب الزوجة، فهذه زوجة وبال والعياذ بالله، الذي توقعك في فعل الحرام أو تشغلك عن شرائع الإسلام، هذه زوجة مشؤومة. والزوجة الصالحة لا تعينك على طاعة الله، تعينك لأكل كرام الضيف، تعينك على اجتناب المحرمات، لا تنظر لها تتزين لك حتى لا تنظر لحرام فلا ترى منها إلا جميلا ولا تشم منها إلا طيبا ولا تسمع منها إلا طيبا. هذه مرأة صالحة إن وجدتها فحافظ عليها وعض عليها بالنواجذ، فإنه في هذا الزمان صار مثل الكبريت الأحمر. الله يرزقنا زوجات صالحات مؤمنات طائعات عابدات راضيات مرضيات لله رب البريات بجاه النبي محمد سيد السادات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Termasuk daripada tujuan pernikahan adalah tatkala seorang tadi akan dikaruniai anak-anak, dan juga termasuk juga daripada tujuan nikah agar dapat seseorang tadi menghancurkan syahwatnya dari memandang yang haram, dari berbuat hal-hal yang haram, terutama khususnya di zaman ini yang sangat mudah sekali melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemandangan-pemandangan yang kita dengar aja kita malu, apalagi kita lihat. Akan tapi rasa malu itu telah diangkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Illam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika engkau tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesukanya. Kalau orang sudah tidak memiliki rasa malu, dia akan berbuat sesukanya tanpa ada batasan-batasan agama, batasan-batasan baginya. Ini tatkala seorang dipermudah, dikaruniai oleh anak-anak, ini termasuk daripada paling agungnya faedah menikah. Dalam hadis yang diriwayatkan tadi, bahwasanya tatkala seorang memiliki 3 putri, 3 anak perempuan, kemudian dia telaten untuk mendidiknya, menafkahinya sehingga dia besar, kemudian menikahkannya dengan orang-orang yang layak untuk dinikahkan, orang-orang saleh yang dinikahkan kepadanya, maka apa balasannya orang tadi? Orang yang seorang ayah, seorang orang tua tadi. Terus. Balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu aujaballahu lahul jannah albattah. Allah akan mewajibkan baginya untuk masuk surga. Dia pasti masuk surga. Kecuali kalau samanya dia melakukan sesuatu amalan yang tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hal itu semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, asyirik. Yaghfiru man yasha yaghfiru man yasha'u duna syirki.
يغفر ما يشاء دون الشرك. Mengampuni apapun yang yang Allah kehendaki kecuali kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila keluarga atau istrinya atau anak-anaknya adalah penyebab dia mencari nafkah dengan nafkah yang haram, maka istrinya tadi, keluarganya tadi adalah bukan orang-orang yang saleh. Sebagaimana yang dikatakan oleh para salaf dahulu, tatkala ayahnya tadi ingin keluar mencari nafkah, mereka para salafus saleh mengatakan kepada ayahnya ini yang keluar ingin mencari nafkah, hati-hati, kami adalah amanah yang ada di pundakmu. Janganlah engkau beri kami makanan dari nafkah yang haram. Jika keluarga tersebut menjadi sebab daripada dia mencari nafkah yang haram, berbuat sesuatu yang haram, sebabnya adalah keluarganya tadi, maka istrinya tadi, anak-anaknya tadi, istrinya tadi adalah menjadi wabal, menjadi musibah baginya. Masy'umah, dia seorang istri pembawa sial bagi suaminya. Adapun istri yang salehah adalah istri yang selalu membantu engkau di dalam kebaikan, membantu engkau di dalam memuliakan tamu, menjamu tamu, membantu engkau untuk menjaga pandanganmu daripada yang haram. Dengan apa? Dengan dia selalu memperlihatkan sesuatu yang terbaik kepadamu. Engkau tidak pernah melihat darinya kecuali sesuatu yang baik, tidak pernah mencium aroma darinya kecuali aroma yang harum. Ini adalah istri yang salehah. Terutama di zaman ini, sosok yang seperti itu sangat langka. Bak al-kibritul ahmar, sesuatu yang sangat langka, jarang sekali di zaman ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita istri yang salehah yang membantu kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan membantu kita di dalam menjalankan apa-apa yang diwajibkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. ما يتولانا بولاة ويحمينا بحماه غير عن أمرها ولا يجعلنا من خالف أمره وعصاه ويجد في قلوبنا رجاء ويقطع رجاءنا عن من سواه بجاه حبيب مصطفى سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.